dari dulu tuh aku emang tahu kalau misalnya aku tuh nggak pengen ngambil kuliah yang apa ya. Pertama terlalu banyak angkanya, cause I'm just so bad at numbers. Dito. Tuh yang kedua, aku nggak suka, aku bukan nggak suka sih, aku lebih tertarik sama ilmu-ilmu yang nggak based on a fact gitu loh, bukan yang kayak apa sih namanya tuh? Ya, Kalau kayak exact gitu ya. tech gitu kan, kayak komunikasi dan media menurutku tuh selalu jadi apa ya, variabel yang selalu berubah-ubah gitu loh Tan, dan Ya. menurutku dua variabel ini tuh punya power yang gede banget untuk bener-bener apa ya, spread your message and even change the world gitu, because Yes. media frankly changes the world over time. Karena media tuh bener-bener cara kita apa ya, we see the world from the media, right? We Ya. understand, kita mengerti apa yang terjadi di luar sana itu Melalui media. Ya. apa yang kita lihat dari media. Jadi begitu media juga tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, ya kita nggak tahu gitu. Kita ngerasanya itu adalah yang terjadi di luar sana karena kita nggak punya akses untuk ke first hand world gitu. Oh, teman rumahku udah datang. I'm currently living with my friends, by the way. Berapa orang dalam satu ini? Aku di rumah berlima. So they're actually a family. Oh, that's nice. So been living with 2 kids, 3 tahun sama 5. And that is so cute. Aku nggak punya banyak experience sama anak kecil sih, tapi I don't know. Kamu kan cuma berdua ya? Aku berdua doang, ya. Iya, And I'm like family, right? Terus sekarang jadi yang lebih itu jadi kayak I'm the big brother gitu. Iya, lagi ngobrol. Udah. Gitu. That's nice. Yes, okay. I think with media communication ini, I personally think it's perfect for you. I've been watching you dari jauh from afar. Skill kamu berkomunikasi itu luar biasa loh, Iqbal. I think you are very clear gitu, sangat jelas memaparkan your thoughts gitu, and that's not everybody can do that gitu. And I'm sure dengan belajar media communication even more gitu ya, I'm sure you can do even more gitu. Aku mau bilang satu hal. This is what I really want to talk to you about. It's your band Summer Dose. I really like Summer Dose. You do? I love it. I think it's so good. It's just so good. So I want to talk about it. I know memang waktu itu mulainya di Skype ya, dan itu mulai dengan bikin lagu waktu SMA ya, masih SMA, kalian berjarak. But tell me a little bit, antara sekarang memang tinggal kamu sama Rinrin, tapi awalnya kan ada Agi ya. Dan gimana sih itu, maksudnya were you like high school friends atau itu gimana ceritanya sampai kemudian bikin lagu sama-sama dan sempat viral gitu lagunya di lagu independen ini? Jadi awalnya sebenarnya kenal sama Rinrin dulu sih, and she stays the long gitu. Sampai hari ini yang justru masih bertahan di bandnya adalah aku dan Rinrin gitu kan. Aku kenal Rinrin tuh dari sekitar tahun 2014-an kalau nggak salah, 2014-2015. Waktu itu masih Cowboy Junior. Dan waktu itu aku berpikiran untuk coba bikin kayak semacam project solo, but I was never a solo guy gitu loh Tan. Kayak aku nggak pernah, maksudnya ya you know it, dari kecil selalu mainnya di panggungnya rame-rame kan. Iya, it's a group thing gitu ya. Iya. Jadi aku nggak pernah ngerasa pede untuk bisa tampil sendirian di panggung yang besar lalu aku sendirian tuh aku No John Mayer. Right, trust me, I've tried. Kayak aku udah pernah cobain, and then it's just not my niche. Kayak aku nggak bisa gitu, kayak. Aku kayak halo. Terus akhirnya waktu itu di Kobo Junior aku coba bikin project solo, but it wasn't like a solo where I perform, but it was more like aku kayak semacam nge-produce, bikinin album only for my fans, for like the community fans. Tapi artis yang nyanyi di dalamnya adalah fans-fansku yang punya suara-suara bagus waktu itu ceritanya. Dan Sonic ya dulu kamu menyebutnya. Sonic, exactly, yeah. And Rinrin is actually one of them. However, Rinrin wasn't my fan. She hated my guts. Dia tuh, she's one of those girls yang kayak waktu itu ngelihat Kobo Junior tuh kayak,
apaan sih? Kan ada kan orang-orang yang iya, of course ada banget. Orang kayak apaan sih gitu kan. Nah, yang nomor 2 Tan. Oh Tapi my god. sahabatnya Rinrin itu yang nomor 1, tapi nggak bisa nyanyi. Jadi sahabatnya tuh bilang, oh, kompetisi ini masuk ke albumnya Iqbal supaya lu bisa ketemu sama dia dan nyampein salam gue buat dia. And then Rinrin, my god. And then akhirnya dia masuk, because she was amazing. Kayak dia salah satu kandidat yang aku begitu nonton aku langsung kayak hear this, kayak this is it, yeah, this one. Terus long story short, kita emang nggak pernah deket karena she was never a fan, I guess. Oke. Akhirnya ngobrol sama dia yang paling fluid karena nggak punya admiration terhadap satu sama lain, jadinya ya ngobrol aja gitu kan. Iya. Terus makin lama makin kenal, and then 2017, I think 2017 kita mulai ngobrol-ngobrol lagi lewat Skype dan lain-lain, dan akhirnya terbentuklah Summer Dose purely just from I see. Everything is digital. The internet is so cool. Yeah, Rinrin is really something. Ya great composer as well. Maksudnya dia juga lagu-lagunya keren, liriknya bagus. So I really like. I mean, I always like a band with female singers. Can't help it. Jadi selalu. Jadi sudah. So, but tell me. Jadi sekarang kamu, what happened to Agi? Jadi kenapa kok Agi meninggalkan Summer Dose? Waktu itu Agi bilangnya dia mau kuliah, which is something that we all understand, I guess. Kayak waktu itu ngerasanya kalau urusannya sama kuliah atau udah masalah beda visi, like what we wanna achieve in the near future gitu, menurut itu nggak bisa diganggu gugat sih, karena aku juga nggak bekerja dengan lingkungan atau situasi yang nggak semuanya tuh nggak satu visi gitu. Iya, betul. Be harder, right? Kayak kita setuju. Waktu pengennya tuh semuanya we know exactly what we want, mungkin caranya beda-beda ya, tapi ini kita satu nih tujuannya. Nah, begitu itu udah nggak satu, I think we just kind of like gave Agi the respects he deserves when he made that decision, and we're still friends karena we started off as friends as well, right? And because I think just cuma gara-gara nggak satu band tuh doesn't mean we don't talk. It just doesn't mean it just means we don't write music together. No, I agree totally. Dan siapa tahu one day you meet again gitu kan ya, bisa jadi. Maksudnya kita juga pernah ngalamin kadang memang selalu dipertanyakan orang why I ask gitu, kayak ada apa dengan cinta itu kan tadinya 5 adalah ada Cheryl gitu. Tapi karena dia waktu itu mau kuliah, dia mau sekolah, so dia mau move ke New York, akhirnya dia nggak bisa ikut syuting yang kedua gitu. But you know, we totally understand when we have to support gitu. Kalau memang dia mencoba berkonsentrasi, apalagi sekolah gitu ya, that's very very important gitu. Kalau dia tidak mau terganggu ataupun punya visi yang mungkin sudah mulai berbeda gitu. I think we have to respect that. Okay, back to Summer Dose. Dulu kan kamu fansnya Lainey ya? I still am though. Oh, you still are. Fan. That's actually the question. Apakah saking upsetnya with what happened kemarin jadi nggak bisa manggung? Maksudnya aku tuh bisa banget ngebayangin ya. Kan waktu di Musika Laskar Pelangi, inget nggak di show kedua kita, tiba-tiba kita batal manggung gitu. And that's like crazy when it breaks your heart gitu, ketika kita harus berkompromi, akhirnya yang tadinya mau satu band terus akhirnya jadi sendirian, jadi akustik. I mean that's like you prepare for that gitu. Tapi kamu nggak ada hard feelings nih jadi ya? Nggak terus jadi ilfeel? Kalau sampai hard feelings atau ilfeel gitu enggak sih, kayak as I mentioned, kayaknya waktu itu aku sempat bikin kayak klarifikasi of what really happened from my end gitu kan. Dan I don't remember, aku nggak inget kayak fully blaming the band gitu loh, kayak fully blaming the international band for what happened, karena menurutku the band itself kayak sebagaimana musisi pada umumnya gitu. Musisi ya pasti cuma mikirin aja kan. I think more of like the team and the management and I don't know, like their procedure of like how things work on their end and stuff like that, which I don't know, I understand, I guess, kayak it is what it is gitu loh. Dan kalau dibilang prepare, sebenarnya justru kemarin tuh nggak prepare banget, kayak it was so bizarre, karena I remember
I remember like looking up to these bands so much. Right. I was such a big massive fan. I was like, this is crazy. Makanya begitu tahu kayak I get the chance to play for them, I'm like, let's do it. Yeah. Ya udah nggak dibayar nggak apa-apa. Like I wanna play. That's special. Yeah. Exactly. Terus begitu ada hal-hal ini terjadi, I was the one that had to fight back for it. Kayak aku sama our manager Bu Dinda, we literally like talk to the band's manager, like we were like face to face like discussing, and itu aneh banget sih Tan, kayak I could never imagine I would have like an argument with my favorite band's manager. Iya, itu kayak bizar banget ya. Kalau bener-bener gini sama manajernya kan, terus aku jadi kayak begitu udah kelar tuh abis marah-marah baru kayak, wah gila. What was that? What? Gila banget. You should have recorded that. You should have recorded at least the sound. I think I have the footage of that. Like my friends were God. recording it, so I think I'm good. I think I have it. Oh, good. You should keep that. That's crazy.